बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उस्मानी जाफरी आपके प्रोग्राम आपकी आवाज़ में खुशामदीद कहते हैं। उम्मीद है आप जहाँ भी होंगे खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आप देख रहे हैं जो इस वक्त पूरे 4-5 दिन से इंडिया पाकिस्तान की जो सिचुएशन है आपके सामने है। रोज़ हम किसी न किसी प्रोग्राम में डिस्कस कर रहे हैं आपके साथ, और ये प्रोग्राम जिसका नाम ही आपकी आवाज़ है, जिसमें आपने आना है और अपनी आवाज़ बुलंद करनी है और बताना है कि क्या सिचुएशन है, चाहे वो आप इंडियन हो चाहे आप पाकिस्तानी हो, आपकी जो भी दिल की आवाज़ है आप इस प्रोग्राम में आके जो है वो बुलंद कर सकते हैं। डेफिनेटली हम देख रहे हैं, जब मैं एनालिसिस कर रही थी पूरे सोशल मीडिया पे, या 3-4 दिन से मैं सब कुछ देख रही हूँ, जो कुछ भी सिचुएशन हो रही है क्रिएटेड बाय सो कॉल्ड प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब, जो हैं मोदी जी ने जो क्रिएट किया ये सारा हाइप और ये सारा ड्रामा तमाशा इलेक्शन में वोट लेने के लिए। मैं तो इसको ऐसे ही कहूँगी, मुझे नहीं पता कि आप किस नज़र से देखते हैं इसको, ये मेरा अपने ज़ाती राय है। तो जो भी इसने ये सिचुएशन क्रिएट किया है, सफ़र कौन हो रहा है? अगर हम देखें तो इंडिया पाकिस्तान की आवाम जो है, हम एक दूसरे के लिए दिलों से मोहब्बत रखते हैं, हमारे दिलों में नफरत नहीं है। हमारे बड़े बड़े आलम दीन जो है वो इंडिया से ताल्लुक़ रखते हैं, जो हमारे बेहतरीन फेवरेट आलम दीन है। पाकिस्तान के बड़े बड़े नौहा खान हैं, बड़े बड़े सिंगर्स हैं, बहुत से ऐसे आर्टिस्ट हैं, आलम दीन हैं जो इंडियंस के फेवरेट हैं। अवाम जो है वो एक दूसरे से मोहब्बत करना चाहती है, अवाम एक दूसरे के करीब आना चाहती है। लेकिन ये हुकूमतें अपनी इलेक्शन के चक्कर में, अपनी सियासत के चक्कर में अवाम के दिलों में एक दूसरे के अंदर जो है वो नफरत पैदा कर देती हैं। और ना सिर्फ हुकूमतें बल्कि मीडिया का बड़ा स्ट्रॉन्ग किरदार है अवाम को एक दूसरे से दूर करने में और सच को छुपाने में और झूठ को फैलाने में। अगर हम देखें, बड़ी माजरत के साथ अगर किसी को बुरा लगे, मीडिया का बड़ा किरदार होता है, चाहे वो पाकिस्तानी मीडिया हो चाहे वो इंडियन मीडिया। हमारे हाथ में होता है कि हम दोनों की आवाम को कैसे जो है वो मोहब्बत पैदा करें या नफरत पैदा करें। हम ये देख रहे हैं कि जो भी इस वक्त सिचुएशन चल रही है, 10 चीजें जो है वो 10 मीडिया से 10 खबरें आ रही हैं। कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, बात को घुमा फिरा के आगे पीछे करके मकसद जो है वो फकत ये हो रहा है कि जी किसी तरह से अवाम को इश्तियाल दिया जाए और एक तरह से पाकिस्तान के लिए नफरत पैदा की जाए। माजरत के साथ इंडिया मीडिया इसमें भरपूर किरदार अदा कर रहा है। अगर मैं गलत हूँ, ये प्रोग्राम है आपकी आवाज़, आप इंडिया ने आइए और हमसे बात कीजिए, हम यहाँ बैठे आपकी आवाज़ सुनेंगे। और पाकिस्तान में मीडिया जो दोनों तरफ हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान में कम, क्योंकि आप पाकिस्तानी मीडिया भी देख रहे हैं, कोई नफरत अंगेज बात नहीं हो रही। हमारी तरफ से कोशिश यही हो रही है, हमारा प्राइम मिनिस्टर पहले दिन से कोशिश कर रहा है पीस पीस पीस, से नो टू वार, पीस पीस पीस। इसका मतलब ये नहीं है कि पाकिस्तान जो है वो फाइट नहीं कर सकता, इसका मतलब ये नहीं है कि पाकिस्तान में जंग की सलाहियत नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है पाकिस्तान के पास एटमी हथियार नहीं है, ये जहाज नहीं है, ये ताकत नहीं है, ये फौज नहीं है। हम सभी जानते हैं पाकिस्तान कितनी कुव्वत ताकत, बल्कि पूरी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान की फौज बहरहाल कई बार तमाम मुकाबलों में नंबर 1 आर्मी करार दी गई है दुनिया की, अपनी ट्रेनिंग की वजह से और अपनी तरबियत की वजह से। हम सभी जानते हैं बड़ी बड़ी अफवाज जो है वो पाकिस्तान आते हैं, और कराची में एक्सपो में जो है वो आइडियाज 2019 और 2018 एग्जीबिशंस लगती हैं कि जहां पूरे जंगी हथियार होते हैं और पूरी दुनिया की जो है वो फौज आके वहां से जंगी हथियार खरीदती है। तो पाकिस्तान अगर पीस का मैसेज दे रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो जंग नहीं कर सकता या उसमें सलाहियत नहीं है, या वो डर गया या वो किसी बैनुल अक़वामी दबाव में है। पहली बात तो ये सारी चीजें, जो भी सिचुएशन इस वक्त इंडिया और पाकिस्तान की चल रही है, सोशल मीडिया क्या किरदार अदा करता है, मीडिया क्या किरदार अदा करता है, और मीडिया में कितना झूठ बोला जा रहा है, वो सारी चीजें हम आज डिस्कस करेंगे। कुछ हम कहेंगे, कुछ आपकी सुनेंगे। तो आपसे यही मेरी उम्मीद है कि जरूर आइएगा, कॉल कीजिएगा, चाहे आप इंडियन हो चाहे आप पाकिस्तानी हो। हम इस वक्त एज अ जर्नलिस्ट यहाँ बैठे हैं, हम न्यूट्रल हैं, हम बात करेंगे। आप किसी भी देश से ताल्लुक रखते हो, दोनों तरफ से हमारा मकसद क्या है? बड़े सगीर के 2 बड़े मुल्क, बड़े सगीर की 2 बड़ी ताकतें जिससे दुनिया लड़वाने में लगी। अगर ये 2 ताकतें एक हो जाएं तो यकीन करें दोनों मुल्कों की गुर्बत जो है वो खत्म हो जाएगी। आपने नहीं देखा कि इंडिया में सड़कों पे क्या हाल है? बच्चों के लिए खाने के लिए रोटी नहीं है, पहनने के लिए कपड़ा नहीं है, रोडों पे पड़े हैं बच्चे इंडिया के। कितनी गुर्बत है। स्लम डॉग मिलेनियर आपने भी देखी, हम सब ने देखी है, छुपाने वाली बातें नहीं है। वहां झोपड़ियों में लोग जिंदगियां गुजार रहे हैं। इंडिया ठीक है कि स्ट्रॉन्ग मुल्क है मैशत के तौर पे, लेकिन उसकी आवाम गरीब तरीन है, ब्लो दी बेल्ट जिंदगी जी रही है। सेम एज विद पाकिस्तान। आप पाकिस्तान की देखें, अभी पाकिस्तान मैशत में भी कमजोर है, ना सिर्फ मैशत में बल्कि हमारे यहाँ गुर्बत भी बहुत जाते हैं। हमारे छोटे छोटे बच्चे वो भी रोडों पे जा रहे हैं, वो भी सड़कों पे जा रहे हैं। तो बड़े सगीर की 2 बड़ी पावर्स आपस में लड़ रही हैं, आपस में मर रही हैं। जिन्हें नहीं लड़ना, जिन्हें नहीं मरना, जिन्हें
पीस का मैसेज देना और एक होकर एक दूसरे की मईशत, एक दूसरे के अवाम के लिए अगर हम सोचें तो ये दोनों मुल्क एक दूसरे का हाथ थाम कर बहुत ऊपर जा सकते हैं। इन तमाम सूरत हाल में हम बात करेंगे, पॉजिटिव मैसेज देंगे। एज अ मीडिया हम वो काम नहीं करेंगे जी जो इंडिया कह रहा है बार बार, दुश्मन मुल्क दुश्मन मुल्क दुश्मन मुल्क के नारे लगाए हुए। मेरी समझ में नहीं आ रहा पाकिस्तानी मीडिया ने एक बार इंडिया को ये नहीं कहा होगा कि जी दुश्मन मुल्क। आई डोंट नो व्हाई दे आर डूइंग दिस हाइप एंड क्रिएटिंग हेट बिटवीन द पीपल ऑफ पाकिस्तान एंड इंडिया। दे शुडंट हैव डू दिस, दे हैव टू स्प्रेड द लव विद ईच अदर। दोनों कंट्रीज में उन्हें मोहब्बत और प्यार का मैसेज देना चाहिए, जैसा कि वो फिल्मों में देखते हैं। बजरंगी भाईजान में नहीं देखा किस तरह से पाकिस्तानी बच्ची को मोहब्बत से प्यार से पाकिस्तान लाया जाता है। तो ये सारे ड्रामे तमाशे जो फिल्मों में होते ये हकीकत में क्यों नहीं होते, ये हमारा सवाल है और इससे हम बात करेंगे। हमारा टॉपिक है इंडो पाक के ताल्लुकात में मीडिया का क्या किरदार है, और आप भरपूर तरीके से आइएगा। बड़ी माजरत के साथ मैं इंडिया मीडिया को देख रही थी कल से, अब तक मेरे पेट में दर्द हो गया हंस हंस के दिल से। जब मैं डिप्रेस होती हूँ तो मैं इंडिया मीडिया लगा लेती हूँ और कॉमेडी में हंसना शुरू कर देती हूँ। F-16 गिरा दिया, 300 को मार दिया, पाकिस्तान का ये कर दिया, पाकिस्तान का वो कर दिया, अभिनंदन ये अभिनंदन वो। अभिनंदन का आखिरी बयान जाने से पहले जो उसने ISPR को रिकॉर्ड कराया है, जो सारे सोशल मीडिया में वायरल हो गया, उस पर बात करना गवारा नहीं है कि वो क्या कह रहा है। I am really impressed by Pakistan Army. They are professional army. I am really impressed by the behavior of Pakistan Army. So many things जो, और जाते जाते वो खुद अपने मुंह से कह के गया है, इंडिया मीडिया को खुद अपने मुंह पर जलील करके गया है। इन अदर वर्ड्स के मीडिया झूठ बोलता है इंडिया और लोगों में नफरतें फैलाता है। इससे बढ़कर और क्या बेइज्जती होगी किसी मीडिया के लिए, किसी मुल्क के मीडिया के लिए, कि जिस पायलट को आपने आसमान पर सर पे बिठा दिया है, हीरो है, फलाना है, ढिमाका है, कौम का बेटा है, जज्बा है, जुनून है, वही आपके कौम का बेटा, वही आपका हीरो, वही आपका पायलट आपके मीडिया को झूठा कह के जा रहा है। आपके मीडिया को ये कह के जा रहा है कि ये मीडिया नफरत फैलाता है पाकिस्तानी अवाम के लिए, पाकिस्तानी आर्मी के लिए। हकीकत ये नहीं है। और इस प्रोग्राम में मेरे साथ दो बहुत ही मोअज़्ज़ज़ मेहमान जो मौजूद हैं, और सीनियर मोस्ट जर्नलिस्ट अहमद निज़ामी साहब किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं है, हमारे प्रोग्राम में अक्सर आते हैं, आपने देखा है। उन्हीं के साथ दूसरी मेहमान, वो भी किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, माशाल्लाह बहुत बड़ी प्रोफाइल है इनकी, आप सभी जानते हैं। सीनियर मोस्ट जर्नलिस्ट ये भी हैं मुक़द्दसा बानो साहिबा, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज हम नाज़रीन बात करेंगे बेसिकली द रोल ऑफ मीडिया इन इंडिया एंड पाकिस्तान करंट सिचुएशन। पहले मैं अहमद साहब की तरफ आऊंगी। अहमद साहब, आपने सारी सिचुएशन देखी है इंडिया पाकिस्तान की, 4 दिन से नौटंकी तमाशा ड्रामा जो आप देख रहे हैं, फिल्में जो चल रही हैं हमारे दोनों मुल्कों के दरमियान, मीडिया का क्या किरदार? मैं आपको गुजारिश करूँ, असल में जो टेंशन है दोनों का, ये 14 मई से जी, जब वहाँ पर हमला हुआ जहाँ पर इंडिया के कुछ सिपाही जो है वो हलाक हुए, उसके बाद जो है ये टेंशन क्रिएट हुई है, और उसके बाद मीडिया का अपना एक रोल जो है वो बना है। और अगर आप देखें तो 14 फरवरी को जैसे ही वहाँ पर अटैक हुआ है, वो लोग मारे गए, तो फ़ौरन मीडिया ने कहा जी कि पाकिस्तान ने इस हमला करा दिया। फ़ौरन कहा गया जी कि पाकिस्तान में बहावलपुर से जो वो मसूद अतर है उसके साथ जैश मोहम्मद ने हमला कराया। विदाउट एनी तहकीक होता है ना, कोई तहकीक की जाती है, कोई तशवीश होती है, कोई किसी से मशवरा किया जाता है, लेकिन मीडिया ने बग़ैर किसी तहकीक के, बग़ैर किसी मशवरे के इस बात को उछालना शुरू कर दिया। और डे 1 से उन्होंने कहा जी कि पाकिस्तान में AISI जो है उसका एक किरदार है, वो हमें यहाँ ये फीड करती है और जितने दहशतगर्द वहाँ भेजती है। इस किस्म का एंटी पाकिस्तान प्रोपेगेंडा जो है वो 14 मई के बाद, 14 फरवरी के बाद मीडिया से शुरू था। और ये जो आज ड्रामा हुआ है सारे का सारा, वो जो पायलट को हैंड ओवर किया गया है, ये इंतहा थी उस सारे अमल की, मैं समझता हूँ। इसके दौरान जो होता रहा वो आपने काफ़ी इंट्रो में बता दिया है उससे। लेकिन क्वेश्चन ये है कि मैं समझता हूँ कि इस वक्त जो हम सारी दुनिया है, पूरी पाकिस्तान इंडिया नहीं, पूरा दुनिया ये एक मीडिया वॉर में दाखिल हुई है। बिल्कुल, डेफिनेटली। और हम सब जो है आप मुतासर हो रहे हैं मीडिया वार से। इसमें सबसे बड़ा अहम किरदार जो है वो सोशल मीडिया का है, और सोशल मीडिया पे चूँकि कोई सेंसर नहीं है, कोई एडिटोरियल बोर्ड नहीं है, जो जिसमें आता है वो लगा देता है। और बहुत सारी ख़बरें जो है वो ऐसे भी आई कि आपने देखा होगा कि जंग शुरू हो गई है, सियालकोट बॉर्डर पे हमने देखा कि ना वाला फ़ौज की गाड़ियाँ आ रही हैं, जा रही हैं। इस किस्म की कन्फ्यूजन क्रिएट करने के बाद, और लोगों का जो आम आदमी है
چونکہ آج کل یہ موبائل فون جو ہے عام ہو گئے ہیں، تو ایک عام آدمی جو ہے وہ عجیب سا تاثر لیتا ہے، جس کے گھر میں کھانے کو نہیں ہے تو وہ پریشانی کا ایک سما بنتا ہے. لہذا ٹینشن کریٹ تو اپنی جگہ پر، لیکن جس طرح سے یہ انسان کے اندر خوف پیدا کیا جا رہا ہے سوشل میڈیا پہ اور مین سٹریم میڈیا کے اوپر، لیکن سوشل میڈیا پہ چونکہ کنٹرول نہیں ہے کسی قسم کا، جو مین سٹریم میڈیا ہے اس پر کنٹرول کرنا بہت ضروری ہے. اب یہ چونکہ ہمیں ضرورت ہے کہ ہم پاکستانی میڈیا کو اور انڈین میڈیا کو الگ الگ صورتحال میں دیکھیں. میں سچی بات بتاؤں کہ خاص طور پہ پاکستانی میڈیا کا بھی اتنا حق میں نہیں ہوں. پاکستان کے بعض چینلز نے بہت نیگیٹو پلے کیا کر رہے ہیں، اور لیکن انڈیا کا جو میڈیا ہے جس کو میں دیکھتا ہوں، واچ کرتا ہوں، اور وہ 24 آور بلکہ 100% جو ہے وہ اینٹی پاکستان، اس کی ساری زبان، اس کا سارا لہجہ، اور اس میں مجھے نہیں نظر آتا کہیں بھی اس میں اس قسم کا لہجہ کریٹ کیا ہو کہ جہاں پر ہارمونی، امن، پیس کی بات کی گئی. وہ لوگوں کو پتہ نہیں کیا، مجھے نہیں سمجھ آتی کہ اپنے لوگوں کو کس طرح سے ایجوکیٹ کر رہا ہے اور کس طرح کا رول ادا کر رہا ہے، اور یوں لگتا ہے کہ جیسے لوگوں کو اکسا رہا ہے کہ چلو جنگ کے اندر چلا جائے. اور میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں کہ پاکستان اور انڈیا کے درمیان کبھی جنگ ہوئی نہیں ہے. لوگ بہت ہم کہتے ہیں کہ ہم نے جنگیں کی ہیں پاکستان کے درمیان، لیکن پاکستان کے اندر جنگ ہوئی نہیں ہے. میں بتاؤں اس لیے کہ جو بھی ہوا ہے نا 52 میں ہوا ہے، 65 میں جو ہوا ہے، میں اس کو جنگ نہیں سمجھتا. وہ جھڑپیں تھیں دو ملکوں کے درمیان، 4-4 6-6 دن کی، 10 دن کی، میکسیمم جو ہے 13 دن کی جنگ تھی. اگر جنگ پوچھنی ہے تو آپ اس یورپ سے پوچھ کے دیکھیں جہاں 6 سال جنگ ہوئی. آپ کسی جرمن سے بات کر کے دیکھیں کہ آپ جنگ لڑتے ہیں تو وہ آپ کو غور سے دیکھا کہ آپ انسان ہیں یا نہیں. ڈیفینیٹلی. اگر آپ نے دیکھا تو کسی پولینڈ والوں سے بات کر کے دیکھیں جہاں کے لاکھوں کروڑوں لوگ جو ہے مارے گئے ہیں، اور آج آپ وہاں جنگ کی بات کریں تو لوگ لرز جاتے ہیں کہ ہم نے جنگ نہیں کرنی. اگر یہ انڈیا اور پاکستان کبھی جنگ ہو گئی، خدا نخواستہ، تو میں نہیں سمجھتا کہ انڈیا آدھا بلکہ پورا انڈیا جو ہے وہ تباہ و برباد ہو جائے گا. سیکنڈ کے اندر کروڑوں لوگ جو ہے وہ لقمہ اجل بن جائیں گے. اور سیم پاکستان کا صورتحال ہے. پاکستان میں بھی لوگ جو ہے آنکھوں دیکھتے دیکھتے آپ کے سامنے جو ہے وہ جلیں گے، مریں گے. لہٰذا اس قسم کی پوزیشن نہ لائی جائے تو بہتر ہے. اور یہ جو ہے اس میں میڈیا جو ہے بہت بڑا کردار ادا کر سکتا ہے، اور لوگوں کو کام ڈاؤن کرنا، لوگوں کو اس ٹینشن تک نہ لانا، اور اس حد تک نہ لے جانا کہ ہم ایک دوسرے کو بلکہ پرائم منسٹر نے اپنے الفاظ میں بھی کہا ہے کہ جو ہتھیار آپ کے پاس ہیں ہمارے پاس بھی. ڈیفینیٹلی. اور اس قسم کے تھریٹنگ لہجہ جو ہوتا ہے اس طرف بھی انڈیا کی طرف بھی ہے. اور اس میں ایک بات ذہن میں رکھیں کہ ہم جس کارنر پہ ہیں وہاں 3 چائنا، انڈیا اور پاکستان تینوں ایٹمی طاقتیں. خدا نہ کرے یہ کہیں آپس میں لڑ پڑے، دنیا تو ختم. میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں، کروڑوں لوگ جو ہیں، اور پاکستان کو ایج یہ ہے کہ پاکستان کے جو میزائل ہیں وہ جا کے لکھنؤ میں، کلکتہ میں، ادھر ادھر بامبے کے سارے ایریا جو ہے وہ تباہ کریں گے. لیکن انڈیا اگر میزائل مارتا فرض کیجیے لاہور پہ تو امرتسر پورے کا پورا تباہ ہو جائے گا سیکنڈ کی. کراچی میں مارتا تو سندھ اس کا تباہ ہوتا ہے، خیرپور میں مارتا ہے، اور یا وہ نواب شاہ کے علاقے میں مارتا ہے، سارا سندھ جو ہے میرپور خاص سے لے کے عمر کوٹ جو خیر پورا علاقہ جو ہے وہ تباہ ہو جائے گا. تو لہٰذا میں نہیں سمجھتا خدا نہ کرے کہ اس قسم کا کوئی سچویشن بنے جس میں جنگ کریٹ ہو. لیکن آپ نے چونکہ بڑا اچھا ٹاپک رکھا ہے آج، کردار کیا ہے میڈیا کا، کیا کردار. اور چونکہ میں نے جیسے پہلے کہا کہ ہم میڈیا کی وار میں داخل ہیں، ہر آدمی میڈیا کی جنگ میں، اور ہم ہر ایک جو ہے انسان کیا، بچہ کیا، چھوٹا کیا، بڑا کیا، بوڑھا کیا، سب ہم میڈیا سے متاثر ہو رہے ہیں. مثلا ہم جاتے جاتے سائن بورڈ دیکھتے ہیں کسی اشتہار کمپنی کا تو ہم اس سے متاثر ہوتے ہیں، ہم جا کے چیز ہی وہ پروڈکٹ لیتے ہیں. جی ہاں ایسے ہی. تو لہٰذا ہمیں یہاں تک کر دیا گیا کہ ہماری اپنی شخصیت جو ہے وہ دفن ہو گئی ہے. ہمیں نہیں پتا کہ ہم کس طرح سے زندہ ہیں، یا کیا کس چیز سے متاثر ہے، یا کون سی چیز ہے جس سے ہمیں نفرت. یہ سارے کا سارا جو میڈیا ہے وہ ہمیں ایجوکیٹ کر رہا ہے، ہم اس کے متاثر ہوئے لوگ ہیں، اور جیسے ہمیں میڈیا سکھاتا ہے ویسے ہی ہم کرتے ہیں. لہٰذا پاکستان کا میڈیا ہو یا انڈیا کے میڈیا ہو، ان کو عقل کرنی چاہیے. پاکستان کا میڈیا کا رول قدرے بہتر ہے دین انڈیا، لیکن جو انڈیا کا میڈیا ہے اس کا میں حیران ہوں اس بات پہ کہ خاص طور پہ. اور ایک اور بات، وہ جو اینکر، جی سوری آپ کال لیجیے. جی پہلے کالر کو شامل کرتے ہیں، یہیں سے بات کریں گے. جی السلام علیکم.
जी अस्सलाम वालेकुम. Yeah, can you put me through live, please? You are live. You can speak now. Yeah, I want to speak to the panel. जी जी बात कीजिए. Yeah, but are you? Hello? Hello, we can hear you. बात कीजिए please. Well, I can't hear my voice over the television. No, you don't have to listen on the television. जब आप फोन करें तो प्लीज टेलीविजन से आपको सुनना ही नहीं है, आपने हमसे बात करनी है. हेलो, अस्सलाम वालेकुम. बहुत शुक्रिया अहमद भाई, क्या फरमाएंगे? जी, मीडिया जो है दिखा रहा है, पाकिस्तान का मीडिया भी देख रहा हूँ, इंडिया का भी. जी. इंडिया ने वो जहाज 16 जो हमारा वो तो दिखाया नहीं अब तक. जी जी. और ना वो 350 बंदा, इतना झूठ के मोदी उसकी पार्टी की जो है अपना आदमी पार्टी, आम आदमी पार्टी, वो कहता है ये इससे बगैरत है ही कोई नहीं कि इतने बंदे मरवा दिए हमारे, कितनी माए जो ना वो बेवा हो गई, कितने यतीम हो गए बच्चे. तो ये हंसता ही नहीं कि 300 सीटें इसने हासिल करनी है. तो ये उनका मीडिया फिर भी वो जो हुआ, बाकी वो उनका जो पकड़ा था वो बंदा अभिनंदन वो भी बता के गया कि मीडिया जो मिर्च लगाता है इंडिया का मिर्च जो है हकीकत वो नहीं है, झूठ होता है. दूसरा मैं अपना एक और तरफ तवज्जो कराना चाहता हूँ कि हमारे मीडिया को सच बताना चाहिए थोड़ा सा, ये कि जो हमारे नलायक हुक्मरान गए पहले, जिनकी वजह से हम पाकिस्तान की कदर और कीमत जो इंडिया के सामने कुछ ना बन सकी, वो उनके जो हुकूमत 5-5 साल के करके गए और बेईमानी से मुल्क को इंडिया ने एक ये भी बात की कि इनके पास 2 महीने का रेवेन्यू है. वो इसलिए क्या कि इन्होंने जायदादें अपनी बनाई, जो ईमानदार बंदा अभी 6 महीने हुए हैं. अल्लाह करे ऐसा कोहर वाला आया है जिसने ट्रंप को भी चने चबा दिए, पहले दिन आगे का हम किसी की जंग नहीं लड़ेंगे. तो मीडिया ये जो दिखा रहा है ये बातें सच्ची जो है, ये मैं चाहता हूँ बल्कि उनको उसकी हौसला शिकनी करनी चाहिए. जो ऐसी पार्टियों को मीडिया को ये दिखाना चाहिए जो हमारे बेईमान लोग हैं, ना कभी खुदा करे हमारे मुल्क में आए. खुदा हाफिज़. बहुत शुक्रिया. और देखिए जो आपने बात की ना कि मईशत की, और पाकिस्तान जो है शायद मईशत कमजोर है पाकिस्तान की. पहले कॉलर को शामिल करते हैं, फिर इस पर मैं बात करूंगी. जी अस्सलाम वालेकुम. हेलो. Right, am I live? Yes, you are live. Don't listen to your voice from the TV. You have to talk us directly. Right, you. My name is Mrs. Singh. Yeah, Mrs. Singh. Okay. Yes. And just to let you know, yes, that we have given you a piece of land to live. So live and let live. We are troublemakers in the world, Muslims, especially Pakistanis. Now, you can't, if you can't fight the war, don't start. Because you lose. But we, as you know, we didn't start it. Your country. No, your country started the war. We are not the first. No, we are not the one who started. You started. The biggest liars in the world. Nobody believes you. You know that? And you know what? If I'm a Muslim, I'll be ashamed of myself. I'll be ashamed of myself. Okay? And your channel is all telling wrong lies, and we have to complain about your channel. We have to put stop to your channel. Your channel is a troublemaker. If you want, tell everybody the truth, because you are troublemakers in the world. We are telling the truth. You have to research your channels. You have to research what the truth is. We are not troublemakers. We are the one who are giving the message of peace. We are the one who are giving the message of love. We are the one who say stop war. War is not the solution. We are the one who are continuously saying come on, sit and do the dialogues, do the conversation. As you know that the Prime Minister of Pakistan, Imran Khan, continuously saying this: no war, just peace, just peace. We are the only one. And don't point out the Muslims, because in India there are many Muslims than Hindus. So this is not the point of the religion, this is the point of the country. So don't say anything to the Muslims. If you are saying anything to Muslims, then in India more than Muslims than Pakistan, they are living life in India. Anyway, any other call को हम शामिल करते हैं. और एक वीडियो मेरे पास मौजूद है जो आपकी ही किसी सिख सिस्टर ने जो है वो रिकॉर्ड कराई है. पहले मैं वो चाहूंगी, अगर रेडी है तो वो चलाएं और देखिए कि आप ही की सिख बहन क्या मैसेज दे रही है. Hello everyone, I'm wife of an army officer.
on behalf of all the families of all the armed forces, I request my fellow Indians and especially the political leaders, not to politicize the sacrifice of our soldiers. It takes so much to be a soldier. And just imagine the kind of tension, the kind of pain the family of Abhinandan is going through right now. So please, at least till the time the tension is eased at Indo-Pak border, stop your political rallies and don't you dare, I'm repeating again, don't you dare to snatch away the credit of our soldiers. Please stop counting your tickets and stop doing your politics here, please. You have enough time to play your politics, but not at this time and not at the cost of our soldiers' sacrifice. It's my humble request to all the political leaders, especially the BJP political leaders. दिस इज द मैसेज आपने देखा नाजरीन के, देखें एक किस तरह से सोल्जर की बीवी, इंडियन सोल्जर की बीवी रिक्वेस्ट कर रही है अपनी गवर्नमेंट से, खुदा का वास्ता फौजियों की जिंदगियों पर सियासत मत खेलो। ये सिर्फ इंडियन पॉलिटिक्स की बात नहीं है, सिर्फ इंडियन फौजी की बात नहीं है, पाकिस्तान की फौज की भी बात है। हर वो फौजी जो सरहद पर है वो सेक्रीफाइस कर रहा है अपनी बीवी, अपने बच्चे, अपना घर, अपनी नींदें। और हम बड़ा आसान नहीं है, जैसा कि इस बहन ने मेरी कहा, कितनी खूबसूरती से इसने बात की कि एक फौजी आसानी से फौज नहीं बनता, वो बड़ी मेहनत से फौजी बनता है। तो आप लोग फौजी की जिंदगियों पर सियासत ना खेलें। मैं मुकद्दस बानो की तरफ आऊंगी। जी बहुत शुक्रिया उस्मा, आपने आज दावत दी और एक बहुत अहम इशू के ऊपर इसको हाईलाइट किया। तो मैं जो इंडिया के जो मुश्तिल अफराद और जो मीडिया है उसके नज़र करूँगी, ना कोई सिमत ना मंजिल सो काफिला कैसा, ना कोई सिमत ना मंजिल सो काफिला कैसा, रवां है भीड़ फक बेक्यास लोगों की। तो ये इंडिया का जो मीडिया है उसका किरदार हम लोगों के सामने मुसलसल जब से ये झड़पें शुरू हुई हैं सामने आ रहा है कि मुश्तिल एक के बाद दीगरे उनके मुश्तिल बयान आ रहे हैं, वो इश्तिआल अंगेज़ बयानात दे रहे हैं और वो समझ रहे हैं कि ये बड़ा अच्छा एक टाइम था पाकिस्तान गवर्नमेंट के पास कि अगर वो चाहते तो अनंत को गिरफ्तार करके अपने कश्मीर इशू को हाईलाइट करते और कश्मीरियों के हक के लिए आवाज़ बुलंद करते। लेकिन मैं दाद दूंगी उस हमारे वज़ीर आज़म की कि उनने वक्त की और मौके की नज़ाकत देखते हुए जज्बा गैर सगाली को आगे लाते हुए उसको रिहा किया। और उसके बावजूद भी उनके आज अगर आप बॉर्डर पे देखती हैं कि उनके मीडिया के क्या बयानात आ रहे थे और किस दीदा दलेरी से वो उनके झूठ और कि जो उनके चेहरों से यहाँ हो रहा था, वो गिदड़ भपकियाँ तो वो देते रहे हैं, उनकी हुकूमत भी देती रही है और उसमें शाना बेशाना उनका मीडिया भी उनके साथ चल रहा है, मोदी के साथ चल रहा है। तो फ़कत हमारे जो हसन सदीकी का जो एक अमल था उसने सिर्फ एक ये जाहिर कर दिया कि पाकिस्तान की हुकूमत है या मीडिया, वहाँ से कहीं भी आपको ऐसा इश्तिआल अंगेज़ नारा या हाँ उन्होंने अपनी हिफाजत की है, अपनी सरहदों की हिफाजत की है, ना कोई ऐसा बयान आया जिसमें इंडिया के अवाम को या वहाँ की लोगों को या वहाँ की हुकूमत को गाली दी गई हो। हाँ मोदी को अगर कहा गया तो मोदी की जो हुकूमत है और जो उसकी हिकमत उसने अपनाई है अपने मुल्क में अपनी सीटें लेने के लिए और अपना जो किरदार अदा किया जो कि गैर सियासी था और अपने अफवाज को इस नहज पे लेकर आया है कि वो शर्मिंदा हुए, उनकी फ़ौज भी शर्मिंदा है और उसका बयान सामने आया है। तो मीडिया का जो किरदार होता है और हमारे मीडिया ने बड़ा पॉजिटिव रोल अदा किया है, अपनी फ़ौज के शाना बिचाना खड़े होकर उनको बूस्ट किया है। और उनकी हुकूमत क्या कर रही थी सिवाय गाली गलौज की और उनके ऊपर वो गिदड़ भपकियाँ कसने की और तंजिया और मजाक खेज़ गुफ्तगू करने के अलावा उनके पास तो कोई टॉपिक था ही नहीं। तो उनके मीडिया को तो मैं तो किसी वो उसमें लाती नहीं हूँ, वो तो एक जस्ट लाइक था, उनको एक जैसे वो एक इशू मिल गया खेलने के लिए, वो खेल रहे थे
اور جیسے کہ ابھی وہ ہماری ایک سکھ ہمشیرہ کی کال ہے، میں ان کو جس انہوں نے جلال اور غصے کا اظہار کیا کہ انہوں نے ہمیں لینڈ دیا، ان کی اتنی ہمت اور طاقت کہاں تھی کہ وہ دیتے، یہ ہماری اپنا حق تھا جو ہم نے اپنا حق لیا مسلمانوں کا. یہاں پہ پاکستان میں صرف مسلمان نہیں آباد، جیسے کہ آپ نے بات کی کہ انڈیا میں پاکستان سے زیادہ مسلمان آباد ہیں. وہ نہ بھولیں جو عمران خان نے گیٹ کھولا ہے سکھوں کے لیے پاکستان میں اور عبادت کے لیے، بغیر بات وہی میں نے کی کہ یہ کیا سرائیاں کرنے والی قوم ہے. ان کے میں کسی ریلیجن کو نہیں بات کروں گی، ہم بھارت کی بات کریں گے، انڈیا کی بات کریں گے. یہ کیا سرائیوں پہ چلنے والے لوگ ہیں کہ پرسن ٹو پرسن ایک ہم نے کان میں وہ بول دیا تو اگلا چلتا جائے گا. تو جو بی بی کی کال آئی بغیر کسی تحقیق، بغیر کسی تصدیق کے، ان کے پاس میں تو سکھوں کے ساتھ بڑی ہمدردی رکھتی ہوں، خالستان بنانا چاہتے ہیں. وہ سکھ بہن نے جو بیان دیا کہ بھی ان کا تو کوئی ویلیو نہیں تھی. ہم وہ مسلمان لوگ ہیں، ہم اس نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہیں جو کہ امن، اور جنہوں نے جب مدینہ فتح کیا تو وہاں پہ اعلان کر دیا گیا تھا کہ جو کفار ہیں ان کو اپنی پناہ میں، جو ان کی پناہ میں آنا چاہے گا اس کو پناہ دے دی جائے گی. اور آپ اس چیز کی جوان مردی دیکھیں ہمارے افواج کی کہ اگر وہ کشمیریوں کے ہتھے چڑھ چکا تھا ان کا آنا، اگر وہ چاہتے تو ود ان اے سیکنڈ اس کی جان ان کے ہاتھوں سے نکل چکی ہوتی تھی. لیکن یہ ہماری دیکھیے افواج کی احسان ہے، احسان ہم مانے کہ ہماری قوم نے آپ کے آنند کو واپس خیر و عافیت اس کی فیملی تک پہنچا دیا. جی سر، بہت شکریہ آپ کا. اصل میں ہم میڈیا کے کردار پہ بات کر رہے ہیں، اور اگر آپ انڈیا کے اینکر پرسن دیکھیں جو میڈیا پہ ساری اسپیچز کر رہے ہیں، اور اس کے مقابلے میں پاکستان کے اینکر پرسن جیسے آپ بیٹھے ہیں، آپ کی گفتگو سے، آپ کے پورے انداز سے ایک باڈی لینگویج ہوتی ہے جی، وہ لگتا ہے کہ سچائی بول رہی ہے، جو آپ جس کو آپ سچ سمجھ رہی ہیں اس کا اظہار کر رہی ہیں. جی، اور اگر آپ میڈیا میں کردار دیکھیں جو انڈیا کے میڈیا ہے، وہاں پر جو اینکر پرسن ہے، میل ہے یا فیمیل ہے، جو بھی ہے، ان کی باڈی لینگویج جو ہے ان کے الفاظ کا ساتھ نہیں دیتے. اچھا، اسی طرح سے جب اگر الفاظ کا چیز سب ساتھ نہیں دیتی نا، اس کا مطلب ہے کہ لفظ جو ہے وہ کہیں سے فیڈ کیے جائے جی، اور وہ لفظ جو ہے وہ سامنے رکھ کے ان کو دیے جاتے ہیں تو وہ پڑھتے ہیں یا اسی قسم کا ڈرامہ کرتے ہیں. ایگزیکٹلی اسی طرح سے انڈیا کا جو پورا کا پورا میڈیا ہے، خاص طور پہ مطلب میں حیران ہوں کہ ایک ڈیبیٹ میں جب انہوں نے کہا جی کہ یہ سارے جتنا ایشو ہے یا ہم وی آر ایٹ وار ہیں اگر انڈیا اور پاکستان، تو اس کا ریزن کیا ہے؟ پاکستانی جو تجزیہ کار تھا اس نے کہا کہ اس کی ریزن جو ہے وہ کشمیر ہے. آپ اس کشمیر کے مسئلے کو آپ بیٹھے بات کرتے ہیں، اس کے اب اینکر پرسن اس کو کہہ رہی ہے کہ آپ کشمیر کی تو بات ہی نہ کریں، آپ کشمیر میں تو جائیں نہ. اب اس نے کہا کہ اگر ہم کشمیر کی بات نہیں کریں گے تو پھر ہم یہ مسئلہ کیسے حل ہوگا؟ پھر آپ اسی طرح سے اگر کشمیری جو ہیں یہ خود اپنے طور پہ اپنی آزادی کی جنگ لڑے ہیں تو ان کی اگر ہم خبر دیتے ہیں تو پھر آپ اس پہ چیختے کیوں ہیں؟ اگر آپ ان کا مسئلہ حل کر دیں تو یہ مسئلہ حل ہو جائے گا. لہٰذا میرا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ جو مجھے لگا ہے انڈیا کا جو میڈیا ہے، انڈیا کے جو اینکر پرسن ہیں، وہاں بھی ان کو فیڈ کیا گیا ہے بہت سارے ایجنسیز کے تھرو. لگتا تھا مجھے بات اس طرح سے مجھے لگا کہ جیسے ایجنسیز نے ان کو فیڈ کیا ہے. اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی میڈیا، ہاں پاکستان کی میڈیا میں بھی کچھ ایسے کردار ہیں جنہوں کو نظر آتا ہے، جنہوں نے مثلاً میں آپ کو بتاؤں بامبے میں تب دھماکے ہوئے تھے تو ہمارے ایک چینل نے فوراً اس کو کہا کہ جی اسلم قصاب جو ہے کیا نام قصاب، اس کا تعلق پہنچ گیا اور پتہ نہیں کیا کیا دیپال پور سے تعلق ہے. تو لہٰذا میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان کا میڈیا ہو یا انڈیا کا میڈیا، لیکن انڈیا کا میڈیا جو ہے وہ اپنے آپ کو بہت آگے لے کے آیا جھوٹ بولنے میں، یا لوگوں کا جو یہ جو آپ کی جو کالر آئی تھی یہ بھی میڈیا سے متاثر ہو کے اس نے کی ہے نا. اگر وہ سچائی پہ اپنے آپ پہ سوچتی، غور کرتی کہ کیا ریئلٹی ہے تو میرا خیال اس قسم کی کال بات نہیں کرتی. جی کالر کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. Hi, Satrikal, actually. I'm a Sikh and I was listening to your caller earlier and she's right. Actually, we agree with her. So you don't need to cut the call short or anything if you don't like what's being said. We don't normally watch the channel, but I've actually been told to watch it because of your discussion today. Hello?
आप प्लीज फोन से ना, टीवी से ना सुने, जब हमसे बात करें डायरेक्ट हमसे बात करें। अगले कॉलर को शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, मेरे जितने भी, हाँ जी, आप हमारे साथ हैं। हेलो जी, बहुत शुक्रिया जी। वो बात करनी थी आपके, मजा आ रहा है आपका प्रोग्राम देख के, बहुत शुक्रिया था प्रोग्राम करने का। जी, आप लाइव हैं। कौन सा, आप क्या बात करेंगे? जी, बात क्या करनी है, ये मुर्शद की नजर के अभी आज गवाही रहते खबर नहीं रख सकते। जी जी, वाह वाह वाह। अभी आज गवाही रहते जी जी, खबर नहीं रख सकते जी। आप ऐसे भाइयों से, अपने हिंदू भाइयों से कहना है कि देखें इनका चेहरा, ये प्राइम मिनिस्टर चेहरा होता है आपका जी, आपके अमाल आपका चेहरा होते हैं जी। तो ख्याल करें कुछ अपना, मतलब बस इतना ही कहना था। और आपसे मुझे से कहना है कि वो क्या कि मीडिया और मोदी से परे कोई गुलजार की भी बात नहीं। मुझे इनके हमारे तो तल्लक ही हो रहे हैं हिंदू भाइयों से, इतने तकलीफदार वहां पे बैठे हैं। जी जी, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम को पसंद करने का, कॉल करने का। नाजरीन, मुझे वो पायलट की वीडियो दिखाने नहीं थी, लेकिन मेरी बहुत ही बिलव सिस्टर, आई रियली रिस्पेक्ट यू माई, जितने भी मेरे सिख की बहनें हैं और प्रोग्राम में कॉल करिए, आई रियली अप्रिशिएट यू, आई सलूट यू कि आप हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं। हमारा मकसद आपको डिसहार्ट करना नहीं है, हमारा मकसद किसी भी दिल आजारी करना नहीं है, ना हम ये काम करते हैं, ना हमारे इस्लाम ने हमें ये सिखाया है। जी, हम मीडिया की बात कर रहे हैं और जो सच है हम वो बात कर रहे हैं। एक अभिनंदन बहुत ही अच्छे इंसान है, मैं बहुत इंप्रेस हुई हूँ अभिनंदन से और बहुत खुश हुई हूँ कि उसकी रिहाई हुई है। वो अपने वतन गया है, अपनी बीवी अपने बच्चों के पास जाएगा, अपनी मिट्टी में जाएगा। मुझे इस चीज की बहुत खुशी है, मुझे प्राउड है अपने प्राइम मिनिस्टर पर, इमरान खान पर, कि उन्होंने पीस के मैसेज के लिए उसको जो है वो आजाद किया है। और सबसे बड़ी बात यह कि अभिनंदन ने जाते जाते जो अल्फाज कहे हैं वो हमारे दिल जीत चुका है। देखते हैं ये वीडियो, आइए ना देखते हैं। मेरा नाम विंग कमांडर अभिनंदन है। मैं भारतीय वायुसेना में एक लड़ाकू विमान चालक हूँ। मैं टारगेट ढूंढने की कोशिश कर रहा था, आपके एयरफोर्स ने मुझे गिराया। उसके बाद मुझे अपना जहाज छोड़ना पड़ा था जो टूट गया था, और मैंने इजेक्ट किया। इजेक्ट करते ही उसके बाद जब मेरा पैराशूट खुला और जब मैं नीचे गिरा, मेरे पास पिस्तौल थी और लोग बहुत ज़्यादा थे और मेरे पास बचाव का सिर्फ एक ही साधन था, मैंने अपनी पिस्तौल गिरा दी। तो मैंने भागने की कोशिश की, मेरे पीछे लोग आए थे, उनका जोश काफ़ी ऊंचा था। उसी समय पाकिस्तानी आर्मी के 2 जवान आए एंड उन्होंने मुझे बचाया वहाँ से। पाकिस्तानी आर्मी के एक कप्तान थे, वो आए, उन्होंने मुझे इन लोगों से बचाया, मुझे और कुछ होने नहीं दिया। फिर वो मुझे अपने यूनिट तक लेके गए जहाँ पे मुझे फर्स्ट एड दिया गया एंड फिर उसके बाद मुझे हॉस्पिटल ले जाया गया जहाँ पे मेरी जांच हुई और मुझे और एड दिया गया। पाकिस्तानी आर्मी जो है वो बहुत ही प्रोफेशनल सर्विस है। आई सी पीस इन इट। आई हैव स्पेंट टाइम विद द पाकिस्तानी आर्मी। आई एम वेरी इम्प्रेस्ड। इंडियन मीडिया बात हमेशा बढ़ा चढ़ा के कहती है, जो छोटी सी चीज़ होती है उसका बहुत ही उसको इतना आग लगा के, इतनी मिर्च लगा के बोलते हैं वो, उसमें लोग बहकावे में आ जाते हैं। जी नाज़रीन, ये है अभिनंदन, हीरो। मैं कहती हूँ वाकई इसको सलूट मैं करती हूँ, इसने जो बात की है सच बात की है। ये तो आपका हीरो है ना, ये तो झूठ नहीं बोलना ना। ये तो कह रहा है कि भाई इंडियन मीडिया मिर्च मसाला लगाता है ताकि नफरतें फैलें, और ये कितनी अच्छी बात कर रहा है पाकिस्तान आर्मी को लेके कि जी दे आर वेरी प्रोफेशनल और ही इज वेरी इम्प्रेस्ड बाय पाकिस्तान आर्मी। तो हमें छोड़िए, चले हम झूठे, हम मक्कार। ये तो झूठा नहीं है, ये तो आपका हीरो है, आज का हीरो, इंडिया का हीरो, हिंदुस्तान का हीरो बोल रहा है। इस पर तो यकीन कर लीजिए। कॉलर को शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बेटी। जी सर, नकवी साहब हमारे साथ हैं। आपके मेहमानों को भी सलाम हो। बहुत शुक्रिया। निजामी साहब, मैं आपसे एक बात पूछूंगा और फिर इससे बात करूंगा बेटी से। जी जी। निजामी साहब, आप माशाल्लाह बड़े मजे हुए एंकर भी हैं और साथी भी हैं। आपने देखा होगा पिछला जमाना 65-71 का भी देखा होगा। उस वक्त टीवी तो था नहीं, रेडियो था उस वक्त, लेकिन रेडियो पुराने लोगों को इतना इतबार था रेडियो पे कि लोग जब खबरें सुनते थे तो कुछ असलूबी से उस खबरों को सुन के उस पर गौर भी करते थे और इत्मीनान भी करते थे जब रेडियो था।
لیکن زمانے کی ترقی نے ہمیں یہاں تک پہنچا دیا کہ آج ٹی وی آ گیا. آج ٹی وی کے دور میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ جب زمانے میں ترقی کی تو لوگوں کے ذہن میں بھی ترقی آنی چاہیے تھی, لوگوں کے ذہن کو بھی ایجوکیٹ ہونا چاہیے تھا. اور پھر ہم ایجوکیٹ کیا کہ میڈیا کو ہم نے چوتھا پلر قرار دے دیا اور تو ملک کا چوتھا پلر میڈیا بن گیا. لیکن کیا وجہ ہے کہ یہ وہ پلر ہے کہ جو ابھی تک اپنے پاؤں کو صحیح طریقے سے مضبوط نہیں کر سکا. یہ ہر دور میں ہر وقت میں یہ دکھ بھی جاتا ہے, ہر دور میں ہر وقت میں یہ نیگیٹو کو زیادہ اہمیت دیتا ہے بجائے اس کے پازیٹو ہو. کہ پرانے دور کے صحابی تھے تو وہ جب کوئی لکھتے تحریر لکھتے تو آج ہی وہ تحریر آپ نمونے اور ایگزامپل کے طور پہ پیش کرتے ہیں جو معاشرے پہ اچھا اثر چھوڑ گئی ہوئی ہے. لیکن آج کے جو اینکر ہیں, آج کے جو ساتھی ہیں, ان کی تحریریں پڑھ لیں, ان کی تحریروں کو دیکھ لیں, ان کے تبصروں کو سن لیں تو وہ تبصرے کام ہوتے ہیں اور اس میں جو لڑائیاں جھگڑے اور جو بحث تمیز ہوتی ہے جو وہ آپ کے سامنے میں اس کو زیادہ آگے کروں گا تو پھر اور زیادہ بات کھل جائے گی. تو کیا سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ کیا وجہ ہے کہ آج کا میڈیا ایجوکیٹڈ ہونے کے باوجود یہ ایجوکیٹڈ نہیں ہو سکتا اور عوام کو ایجوکیٹ نہیں. وہ آپ سوال کرنے آ گئے نقوی صاحب ٹاپک. سمجھتے ہیں اس بات میں نقوی صاحب آپ کی بات آپ میری بات سن لیں. نہیں اپنے آپ کو اس مقام پہ لا سکا, طاقتور ہونے کے باوجود عوام پہ سے اعتماد بھی نہیں لے سکا اور عوام اس سے بے اعتمادی بھی لیتے جا رہے ہیں. بات یہ ہے کہ تمہاری بات تم کہہ رہی تھی کہ ہمیں فخر ہے تو میں تم سے ایک سوال پوچھتا ہوں, میں تم سے ایک سوال پوچھتا ہوں, تم ہی دے دو. تم کہتی ہو کہ جی ہمیں فخر ہے, مجھے یہ بتاؤ میں اگر یہی پاکستان میں جو آیا تھا, جو بم لے کے آیا تھا, اگر یہ بم پھٹ جاتے, یہ پھوڑ دیتا ہو جاتی تو کیا اسی طریقے سے اسے راتوں رات ایک دن میں آتا دوسرے دن اسے گھر واپس بھیج دیتے؟ وہ بچتا تو جاتا نا, وہ خود بھی توڑ جاتا. طریقہ تھا بالکل اس وقت یہی طریقہ تھا نقوی صاحب, پیس کا میسج یہی تھا. اور اگر نہ بھی کرتے تو جنیوا کنونشن اسٹریٹ اوے سیئنگ دیٹ وی ہیو ٹو فری ان اینی ہاؤ. میں آپ کو دیکھیں نقوی صاحب دونوں سوال کا جواب آپ ہی دے دیں. اچھا میں نقوی صاحب کا پہلے مختصر سے جواب دیتا ہوں. نقوی صاحب جس دور کی آپ بات کریے, جس دور کا میں ہوں, اس وقت جو ہے صحافت کو عبادت سمجھا جاتا تھا. بالکل جی. اور کبھی مفادات کی صحافت نہیں کی, نہ میں نے کی ہے کبھی بھی. میں اپنے ایگزامپل دیتا ہوں اور میرے بیچ کے بہت سارے لوگ ہیں جن کا میں نام لکھ سکتا ہوں جنہوں نے غربت میں معاشی طور پہ برے حالات میں وقت گزارا لیکن اپنے قلم سے سودا نہیں کیا. بے شک. آج میڈیا کا دور ہے, میں بتا رہا ہوں سوشل میڈیا ہے, پہلے بھی بات کر چکا ہوں, الیکٹرانک میڈیا کا دور ہے. آج صحافت جو ہے وہ تجارت بن گئی ہے اور بہت سارے لوگ جو ہے تجارتی طور پہ اپنے مفادات حاصل کرتے ہیں. اور تجارت میں چونکہ نفع اور نقصان ہوتا ہے تو لہذا آج کا صحافی جو ہے وہ نفع اور نقصان کی بنیاد پہ کام کرتا ہے. ایک بات. جہاں تک دوسری بات آپ نے کی تھی وہ بم لانے والی غالباً ہاں وہ کہہ رہے بم لاتے تو اتنے لوگوں کو مارتے تو رہا کرتے تو خود بھی تو پھٹ جانا تھا نا اس نے, پھر کہاں سے رہائی ہم لائے چلو بم درخت پھوڑ کے چلے گئے. اس کو اللہ نے بھی تو دکھانا تھا نا کہ تم جس ملک کو غلط سمجھ رہے ہو وہ نہیں ہے, وہ محبت ہے, وہ چائے پلانے والے لوگ ہیں. وہ تمہیں اچھا سا سوٹ تو نہیں لایا تھا نا انڈیا سے, سوٹ سلوایا ہوگا پاکستانی فوج نے جو جاتے ہوئے پہنا تھا ٹپ ٹاپ, شیپ بھی بڑی اچھی بنی ہوئی تھی. کیا قیدیوں کو ایسا رکھا جاتا ہے؟ جی نظامی صاحب میں آپ کو گزارش کروں, دیکھیں میرا خیال ہے کہ یہ پاکستان اور انڈیا کی تاریخ میں پہلا قیدی ہے جس جو جنگی قیدی ہے اور جس کو انتہائی مختصر وقت میں رہا کیا اور بڑے پروٹوکول کے ساتھ, عزت کے ساتھ. ادروائز جہاں بھی جو جنیوا کنونشن کی بات کرتے ہیں تو وہاں پر پاکستان کے پاس بہت سارے مطلب وہ کیا کہتے ہیں ایکسکیوزز تھے کہ یہ جنگی قیدی ہے, ہم اس کا میڈیکل ٹیسٹ کریں گے, یہ کریں گے, وہ کریں گے, سو مینی تھنگز. ابھی چونکہ اچھا جنگ جاری ہے ہماری, اس لیے ہم اس کو چھوڑ نہیں سکتے جب تک کہ کشمیر کا مسئلہ نہیں حل ہو جاتا, یہ نہیں ہوتا. اور اس کے مقابلے پاکستان جو ہے بہت ساری بہت ساری باتیں منوا سکتا تھا, لیکن عمران خان نے یہ ایک گڈ ایکسچر دیا ہے, بہت اچھا دیا ہے کہ اس کو مختصر وقت میں اس کو واپس کیا. اور پیس اس سے کیا ہوا کہ جو پاکستان اور انڈیا کے درمیان ٹینشن تھی وہ کول ڈاؤن ہوئی ہے, اور میرا خیال ہے کہ انڈیا کو بھی اس کا پازیٹیو رسپانس دینا چاہیے. اور لیکن مودی صاحب کا چونکہ دماغ خراب ہے, اب میں کیا کہہ سکتا ہوں ان کے بارے میں کہ مودی صاحب جو ہے نا وہ انڈیا کو ہندو اسٹیٹ بنا رہے ہیں. بالکل ڈیفینیٹلی یہ نفرت جو ہے وہ ہندو پاکستان کے بیچ میں آ رہی ہے, ہندو اور مسلمان کے بیچ میں لا رہے ہیں. وہاں پر سکھ جو ہے, ہندو ہے,
मुसलमान है, क्रिश्चियंस है, हर एक कम्युनिटी अपने अपने हवाले से बड़ी परेशान है। आपने देखा होगा जो ईसाइयों के साथ हो रहा है, आपने देखा होगा जो मुसलमानों के साथ हो रहा है, सिखों के साथ हो रहा है वहाँ पे इंडिया में जी। और इसी तरह से जब तक आप इस चीज को सॉल्व नहीं करेंगे, आप अगर इसको हिंदू स्टेट बनाने की कोशिश करेंगे तो फिर आप कभी भी अपने आप को सर्वाइव नहीं कर सकते। और हिंदू, आपको मैं बताऊं, अगर इस डगर पे चल गया ना इंडिया हिंदू स्टेट बनाने पे, तो ये इंडिया खुद, हिंदुस्तान खुद पारा पारा होगा। देखे ना खालिस्तान की क्या तहरीक नहीं है, 32 तारीखें चल रही है। मैं आपको उसमें बताऊं, अभी इस वक्त 32 से लेकर 36 तारीखें चल रही है इंडिया के अंदर जो अलहदगी पसंद है। तो इस तरह से अगर इंडिया को नाखुन लेने चाहिए, अकल के नाखुन लेने चाहिए कि इस किस्म की जो है वो न करे, इस किस्म का। और मोदी साहब को अगर इसको शौक है हिंदू स्टेट बनाने का, तो वो अपने 2-4 जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उसमें जाके हिंदू स्टेट बनाए, बाकी हिंदुस्तान के ऊपर वही जो इसकी सेकुलर स्टेट है उस तरह जाने। कॉलर को शामिल करते हैं, बड़ी खूबसूरत बात है निजामी साहब ने की है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपको यूपी के बाबा सहाफत अहमद निजामी साहब, जी बाबा सहाफत, जी तौकीर हैदर साहब है हमारे साथ। जी गुजारिश ये है कि जो कैसे बात कर रही थी, ओ सॉरी मैं समझी तौकीर साहब है जी, बात कीजिए। गुजारिश ये कि इस वक्त आपने जो टॉपिक चुना अच्छा टॉपिक है जी, लेकिन आप देखें कि न सिर्फ आप इंडिया बजाय जो कुछ उनका किरदार है सामने नजर आ रहा है, लेकिन बेसिकली जो मीडिया का किरदार है, मीडिया क्या कर रहा है कि आप यूपी में आप अपने की निगाह बढ़ाएं कि हमारे यहाँ पर इतने ट्रस्ट बन गए हैं कि वाज़ेह तौर पर कोई मिसाल नहीं मिलती कि किस जगह पर वाज़ेह तौर पर कोई भी खबर सामने है। जैसे कि इमरान साहब ने भी फरमाया कि इस जमाने में सहाफत को ज्यादा समझा जाए। जी तो ये चीज की दलील है कि सहाफत आज बाजार में फटियों की तरह दिख रही है जी। और जैसा कि अभी इंडिया जो कुछ कर रहा है, ज़ाहिर है उसका मुल्क है, वो करेगा। जी जरूरत समझ गया है कि हमारे सहाफी जो हजरात हैं वो पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी के मुताबिक बात करें। पाकिस्तान अभी जो OIC में जो पाकिस्तान नहीं जा रहा, उसकी क्या वजह क्यों नहीं जा रहा पाकिस्तान में? क्योंकि हमें खाली मैदान नहीं छोड़ना चाहिए। और दूसरा यह है कि आप देखें कि जब 1971 में शहीद इस्माइली भुट्टो ने डेलीगेशन बनाकर पूरी दुनिया में भेजे, पूरी दुनिया को ये बावर कराया था कि भारत कल है। आज भी इसी चीज की जरूरत है कि हमें आजाद खारजा पॉलिसी चाहिए ताकि हम पूरी दुनिया में अपने वफूद को भेजें और वहां पर ये बावर कराएं, क्योंकि अब जमीनी जंग नहीं लड़ी जा सकती। जैसे कि आपके ये जो हमारे बैठे हुए हैं हमारे मुबस्सिरीन, इन्होंने कहा कि जंग जो है वो अब हमें इंटरनेशनल सतह पर लड़नी होगी और ये बावर करवाना होगा कि इंडिया कल भी गलत है और इंडियन कांग्रेस भी गलत है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। टाइम प्रोग्राम का खत्म हो गया, कॉल करने का शुक्रिया जी। मैं किस तरह से बात करना चाहूंगी कि जो जज्बा गैर सगाली पाकिस्तान ने कदम बढ़ा के भारत को दिखाया है, इंडिया को दिखाया है, तो उसके जवाब में बड़ा अच्छा मैंने ये पढ़ रही थी फेसबुक पे ही कि हमने जज्बा खैर से गाली दिखाया और उन्होंने आगे खैर से गाली दी पाकिस्तान को। तो अब ये जो जर्द सहाफत चाहे वो पाकिस्तान में है या इंडिया में है, तो खाना भी अगर फीका हो तो लोग पसंद नहीं करते। तो मीडिया ने शायद ज़्यादा ही मिर्च मसाला लगा के इंडिया ने उसको प्रमोट किया अपने मोदी को। तो बात यह है कि अब जब बात मोहब्बत और अमन की आती है तो इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान का मीडिया, ख्वाह वो बरतानिया में हो या पाकिस्तान में हो, इंशाल्लाह ताला वो अमन और मोहब्बत का पैगाम का प्रचार हमेशा करता रहेगा और करता रहा है। आखिरी मैसेज। बहुत शुक्रिया आपका। आज के जो वीडियो आपने देखी हो तो ये पायलट रहा अभिनंदन जी, इसने 132 कदम चले हैं जी हाँ, वापसी में वाघा बॉर्डर से लेके इंडिया तक, और उसको 7.5 मिनट लगे जी हाँ। अगर ये अपने अंदर मोहब्बत पैदा करने चाह रहे दोनों ममालिक और इनका मीडिया का किरदार बेहतर हो जाए तो मेरे ख्याल 7.5 से भी कम वक्त लगेगा, 5 मिनट में ये मसला हल हो सकता है। सब्जेक्ट होता है कि दोनों साइड की जो मीडियाज हैं, दोनों साइड की जो बासाहिब किरदार
اگر وہ چاہیں, اور اس میں سب سے بڑا جو کردار ہے وہ انڈیا کا ہے. انڈیا اگر مودی اپنے ہندو اسٹیٹ کے سلوگن سے ہٹ جائے تو میرا خیال ہے یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے. حل ہو جائے. بہت شکریہ دونوں شخصیات کا, ایمن نظامی صاحب, بانو مقدسہ صاحبہ, اور تمام میرے ریسپیکٹڈ کالرز کا کہ انہوں نے پروگرام میں میرا ساتھ دیا. آخر میں وہ ایک لیڈی جو ہمارے ساتھ کور کمانڈر کی وائف تھی, اس کی درد بھری آواز, اسی کے ساتھ پروگرام کا اختتام کروں گی کہ دیکھیں انڈیا پاکستان جتنا لڑے, جتنا مرے, اور آپس میں ہم کتنا ہی لڑ لیں, لیکن سفر کون ہو رہی ہے؟ عوام, فیملیز, بچے, جذبات, محبت. ایک کتنے بچے ایسے ہیں کہ جن کے سروں سے جو ہے وہ باپ کا سایہ اڑ جاتا ہے, کتنی بہنیں ایسی ہیں کہ جن کے بھائی چلے جاتے ہیں, کتنی مائیں ایسی ہیں جو اپنے در پر اپنے بیٹوں کا انتظار کرتی رہتی ہیں جب یہ فوج پہ جاتے ہیں نا, چاہے وہ انڈیا کے جوان ہو, چاہے وہ پاکستان کے جوان ہو, چاہے وہ انڈیا کے فوجی ہو, چاہے وہ پاکستان کی فوجی. ان کی ماؤں کے بارے میں سوچیں جنہوں نے پال پوس کے بڑا کر کے جوان کیا. ہمارے لیے تو بڑا آسان ہے جی, جنگ کرو جنگ کرو. مودی صاحب آپ بھیجیں نا, آپ خود آ جائیں جہاز میں بیٹھ کے جنگ کرنے کے لیے, اتنا آپ کو شوق ہو رہا ہے, اپنے گھر سے کسی کو بھیجیں نا آپ. اگر اتنی آپ کو جنگ کی جو ہے خواہش جاگ رہی ہے آپ کے دل میں, سفر کون ہو رہا ہے؟ ہماری فوج, ہم دونوں ممالک کی فوج, اس کو سمجھیے. اور عمران خان is the one who gave the message of peace. پاکستان نے پہلے دن سے پیس کا میسج کیا, پاکستان نے پہلے دن سے, ہماری پوری ہمدردیاں آپ کے ساتھ ہیں کہ آپ کے 40 فوجی جو ہے وہ مارے گئے ہیں, ہماری ہمدردیاں آپ کے ساتھ ہیں. پہلے دن سے عمران خان کہہ رہے ہیں جی ہم آپ کے جو ہے وہ مذاکرات کریں گے, آپ ٹیبل پر آؤ, ٹیبل ٹاک کریں گے, لیکن آپ کی طرف سے نہیں آیا. آپ آئے اور آپ نے جو ہے وہ آگے جو ہے وہ اسٹرائک کرنا شروع کر دی آدھی رات کو. تو آپ کی طرف سے وار شروع ہوئی, ہماری طرف سے وار نہیں ہے. پہلے دن سے عمران خان نے کرسی سنبھالتے ہی سب سے پہلے تو ہمارے سکھ پوری کمیونٹی کو اتنا بڑا تحفہ دیا کہ ان کے لیے وہ بارڈر کھول دیا کہ آؤ اپنی عبادت کرو. اس سے بڑھ کر ہم محبت کا میسج کیا دیں گے؟ اس سے بڑھ کر ہم امن کا میسج اور کیا دیں گے دنیا کو؟ ہماری طرف سے ملک پاکستان ہمیشہ محبت, امن کا میسج دے رہا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم کمزور نہیں, اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم لڑ نہیں سکتے. ہم دن میں تمہارے 2 کیا 10 طیارے گرا سکتے ہیں, ایک پائلٹ کیا 10,000 تمہارے پائلٹوں کو جیل میں اور قیدی بنا سکتے ہیں. ہمارے پاس ساری پاور ہے, ہمارے پاس ساری ہمت ہے, لیکن ہم ایسا کرنا نہیں چاہتے. ہمارا میسج فقط محبت کا ہے, اور اسی محبت اور امن کے میسج کے ساتھ اس پروگرام کا اختتام کرتے ہیں. کوئی بات بری لگ گئی ہو کسی کو بھی, ہمارا مقصد دل آزاری نہیں, ہمارا مقصد صرف محبت بانٹنا ہے, چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو, کسی بھی مسلک سے تعلق رکھتا ہو. اپنا خیال رکھیے گا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Hello everyone, I am wife of an army officer. On behalf of all the families of all the armed forces, I request my fellow Indians and especially the political leaders not to politicize the sacrifice of our soldiers. It takes so much to be a soldier. And just imagine the kind of tension, the kind of pain the family of Abhinandan is going through right now. So please, at least till the time the tension is eased at Indo-Pak border, stop your political rallies and don't you dare, I'm repeating again, don't you dare to snatch away the credit of our soldiers. Please stop counting your tickets and stop doing your politics here. Please. You have enough time to play your politics, but not at this time and not at the cost of our soldiers' sacrifice. It's my humble request to all the political leaders, especially the BJP political leaders.